Ay, wala si Randall. Sabi ko po kanina yun. Ayaw bumalik eh. Alam mo, 5 minutes, balik na ano? 7 minutes, balik na sa control. Oo. Wala, tukot eh. Purta ka luwar eh. Wala pa siya. Wala pa siya. Talunin pa ata ako. Ano ka nalaro? Hirapan kayo hanggang dulo eh. 7 minutes na akong mamado eh. Iyan si Duerte. Oo. Suso yung 3 point. May full counter pa. Ayan natin po si Justin Mobley. Sino ba si Insan na AA dyan? Saka sino si Exor? Talaga na si Evan, niloloko ko eh. Parang Evan, sino ba si Exor dyan? Saka si parang AA ko? Ay, 2 points lang daw, 2 points lang, 2 points lang daw. Basta lang. Basta daw. Melchor to AA for 3. Bang! 3 point para kay AA. Jun Garados. To Wentwent. To Patrick. To Jun. Ayan! Ay, naiyak. Alvin Malakas. Yung iba, Iwali. Traveling! Iwali. Nag-step back, walang dribble. Cobra, cobra. Melchor. Melchor. To AA. Ayan na. Success for Jesus. Grabe. Baby, 2 points. Bumawi. Dick! Point para all the way tayo mga kaibigan. Huli! Huli! Putang naman, huli-huli. Foul on number perfect 19. Huli-huli. First personal foul. Pat. Hindi, bola, binakon yung bola eh. Ang tawag niya lang. Kumusta ka rin? Wala kang pumili na. Wala. First ball ni Andy. Ball ring mo, favorite mo, ball ring. Second throw. Ang ganda ng pwede. Ay, pinasa kay Rod. Wow, what a behind the spin move pala. Wally! Ang body. Wala. Pinili ko. Pinasa mo ka. Isa, sayang. Oh! 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 Bakit? 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 Patrick for 3, wala. Rebound, Wentwent, pull back pala. Yes, sir. Bert, alam mo bakit ang lalata ka? Nakamulit ka kasi. Nalalata daw sa'yo pa ni Herbert eh. Ito, kasi si Ika, si Sunjuna.
Tatawa kami para sa atin na ito. Mamaya pa ito, 5 minutes. Kita ko yan, pre. Kita ko sa video yan, pre. Hindi ako sa lalim. Wali, puro niya. O, kagawa yung mga audience, oh. Mga lalas mambuli, yan. Yan, si... Gremlins, Gremlins, Gremlins. Wali, first row. Kaya mo na namin ang Goldie. Basag, ah. Palo, palo, palo! Hey! Goldie Wali, 1 point. Kiss! Oh, di mo kaya ka! Hey! Hey! Wali, wali! Wali! Shoutout ka ba ka? Ayan! Nabate! Nagulat eh! Mentor. To Herbert. Good time. Sira basa yun, sira yung 24 seconds eh. Pisa na Pala kasya ang puto. Ayan na, si John. Wali. Ay, Wali tuloy. Justin Tony! Wala! Foul number 7. Foul on Mentor. 7. Kita. Third personal foul para kay Mentor. Alvin. Puro butas yung kamay ang putang ina. Patrick. Substitution! Titans ball. Oh, 5 minutes! 5 minutes up. Then take over. Tapos second fight. Exor, labas mo na, Exor. Ano lang tayo? Okay, all good, sir. Turbul ah. Watakbo by Renzo. Grabe ng dalawa. Isoy. Nice pass. Nice pass.
Kaldag, gago. Tanggal baga. Beng, beng. Out of bounds. Alvin for 3. Bang! Grabe ah, may ganun ka pala. Grabe, lumakas ah. Basket counts plus a foul. Laking foul. Foul number 6. Second personal foul. First team foul. Sundan mo eh. Sundan mo. JC to Patrick. Pumihit. Ang ganda ng pihit. Sa play nga lang. Patrick pa rin. Patrick pa rin yan. Wala. Kayo pa rin. Patrick pa rin. Foul number 13. Rod Tuisa. First personal foul. 13 foul. Paring Herbert, gana! Ano, tuklaw nga tayo, tuklaw. Dalawang pop lang, oh. Walang gana si paring Herbert, eh. Tuklaw nga, tuklaw. Second throw. Pumasok. Sena. Ayan na! Herbert. Tarik over. Herbert away. 2-8 short. Rebound to Orbit. Nabitawan. Foul on number 13. First throw. Pumasok. Kaya pala yung buko. Napakante lote, sinusot mo sa pader, ha? Second throw. Oh! 2 for 2 para kay Orbit. Kaya pala yung buko, binabato mo sa pader. Mukhang humihilig ka na dyan ah. Humihilig ka ba dyan? Carlos, ang ganda ng peke. Tarik over. Real. Traveling. Herbert. Galing. Ano ko ba? Hindi ka naman, gago. Approach. Frozen shoulder. Wala tayo na ba? Ako ano yan, Majestic. Cairo. Akin yung kuryente. Alam ko paalis yan. Two foul ulit. Two foul. Number 21. First personal foul. Sabi mo, 13 foul. Para sa Majestic. Tagay. baka masak na putang na hawak mo. Uy, mucho. Mabigat masyado yung gago. Second throw. Frozen shoulder. Wala. Rebound ni Patrick. Pinahilot ko, tanga na, wala pa rin. Ganun pa rin. Check ang pasa ni Patrick. Pero na over. May nag-iinom sa mga ano yung sa Cebu. Ang pangalan Cebu, pinopokus nila yan. Good look sa akin. Paggabi 300 per hour eh. 350 yata. Pinopokus nila yan. Wala. Rebound ni Patrick. Patrick. Oh, traveling. 20. Bang! Oh! Jesus is Lord! Jesus is Lord! Gago. Siya na. Bala. Nakakuha ni Patrick pa rin. Tuwalin yan. Ay, Patrick na. Nakakuha. Nakakuha ni Mr. Rock rebound. Akala ko si Wawi yun. Kasi yung moyo eh. Let's go. Wala. Toy Beans. 2 points.
Kapag kita kakampi. May score. 2-8. Wala. Rebound. Score beats. Wala pa rin. Mali. Ay! Hindi na ako makapasa. Ayan. Mas ganda sa tuluan. Pag-isa lang, utang yan yan. Aray! Oh, Paul! Akala ko, Paul. Foul table. Time out daw, time out daw, time out daw. Yam yan. Yung tuhod, bumaba. Yung tuhod, yung tuhod, nasa gulugod. Gago, tagal sa kanya. Ano kaya? Sab. Happy New Weekend. Titan. Sira 24 seconds. Sira. Ay, 44. Hoy, back to you, ball game. Shoutout pa si Gado. Lagadag eh. Shoutout, Lagadag. 10 seconds, same ball. Patrick. 8 seconds, 7 seconds, 5 seconds, 3 seconds. Fade away 3 points. Grabe naman P2E yun, P2E. Shoutout. Lagadag. Shoutout nga pala sa mga ka-Rins ko dyan, sa followers ko dyan. Salamat sa ano nyo, sa pagsuporta nyo dito sa Otits. Shoutout ko supporters ko. Shoutout ka, kaibigan ko. Ngango.